मामा गोल्डस्मिथ से आपका रब्ता होगा ज़ाहिर है, फिर वो आपसे ही पूछती होंगी। अभी बाकी दोनों बहनें भी जेल में हैं, तो आपने उनको बताया कि क्या सूरत हाल है? हाँ हाँ, वो सब राब्ते मेरे से तो नहीं, मेरी बड़ी बहन है इंग्लैंड में, उसके साथ उनका राब्ता। उन्होंने वही बातें की हैं जो ट्विटर या सोशल मीडिया पे चल रही हैं। अब देखिए कहीं तो और किसी ने उनको, या तो होता ना कि जेल हुकाम कहते नहीं जी हम अंदर बहुत सही कर रहे हैं। असल में तो आप देखें कि जेल के अंदर का क्या माहौल है, वहाँ पे कोई, हमें ये भी नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है इस वक्त। और वो लोग, आपको पता है कि उनका कोई, उनके, आपको सोचो उनके इरादे भी ठीक नहीं है, उनके काम भी ठीक नहीं है। एंड आपकी दो बहनें भी इस वक्त जेल में मौजूद हैं, जेलम में, उनसे भी कोई एक्सेस नहीं है, कोई बातचीत हुई है? नहीं, उनसे भी, उनकी भी मुलाकात बंद की हुई है। मतलब कोई, वो कहते हैं ना जेल के भी कोई मैनुअल होता है, जेल के भी कवानीन है जिनको ये किसी चीज़ को भी ये फॉलो नहीं कर रहे, ना ये जेल को कुछ समझ रहे हैं, ना किसी, मतलब कोई इनके लिए जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें ना जेल का मैनुअल फॉलो हो रहा है, ना कैदी का मैनुअल फॉलो हो रहा है कि कैदियों के भी कोई राइट्स हैं, कुछ भी नहीं चल रहा। आपके अपने साहबजादे हसन न्याजी भी जेल में हैं, उनसे बातचीत हुई है आपकी? नहीं, हाँ, हसान से मुलाकात होती है, उसकी हर जुमेरात को उन्होंने मुलाकात रखी हुई है जी। सो आपने कभी, आप आई नहीं स्क्रीन पे, ना आपने कोई बातचीत की, आपने फैसला किया कि आप यू शुड कम फॉरवर्ड, आप बात करें, आवाज़ उठाएं, जबकि एक बड़ी पार्टी है पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की, नेशनल असेंबली में है, सेनेट में है, क्या वो आवाज़ नहीं उठा रहे कि यू हैड टू स्टेप फॉरवर्ड? मैं तो उस बारे में मैं खुद सोच सकती हूँ और परेशान भी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या वजह कि इतनी खामोशी है, और परेशानी भी है। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी हैं और हमारे साथ बहुत सारे हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे बहुत सारे खान साहब के वेल विशर्स पाकिस्तान के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। वो सब आके जब हम कोई प्रोटेस्ट शुरू करेंगे तो सब शामिल हो जाएंगे। क्या आप मायूस हो गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनकी कॉन्डक्ट से? नहीं, मैं देखें, मेरा पार्टी सियासत से क्योंकि ताल्लुक़ नहीं है तो मुझे मायूसी तो नहीं समझ आती। मुझे नहीं पता कि क्या वजह कि वो लोग इस तरह खामोश हैं, मुझे उसकी मेरी समझ में नहीं आता। नौईन नियाज़ी साहिबा, ज़ुल्फ़िकार बुख़ारी साहब ने एक्स पे कहा है कि तैयार हो जाओ पाकिस्तानियों, क्या कोई और एहतजाज का इरादा है अब ये मुझे नहीं पता, मैंने वो देखा नहीं, लेकिन मैं तो अपने तौर पे सोचती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, कि मैं सोचती हूँ हम खुद मोबिलाइज़ करके और हम खुद निकलेंगे। और अब तो देखें कोई हद बची नहीं है ना, मेरी बहनों को बग़ैर वजह के इन्होंने अंदर पकड़ा है, उसमें तो कोई, उनका तो कोई जुर्म या कसूर नहीं था। तो अब जो ये कर रहे हैं उससे तो ज़ाहिर है कि ख़ुद से सबको अपने लिए खड़े होना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा, और हम तो करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इमरान खान की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। आपने कहा खान साहब की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, आपको किसी ज़रिए से, किसी के थ्रू कोई मैसेज आया है कि खान साहब ठीक हैं, ही इज़ फाइन? किसी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की है? नहीं, कोई भी नहीं, सिवाय ये जो लोगों से सुनते हैं, ट्विटर पे लोग लिख देते हैं कुछ, वो भी पता नहीं ठीक होता है नहीं, लेकिन कोई पैगाम नहीं। आज चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये क्वेश्चन हुआ, जो आपने कंसर्न्स अपने शो किए हैं, उनका जवाब ये है कि जो बाकी कैदियों के साथ सलूक है वही होगा बानी पीटीआई के साथ भी। आप क्या कहेंगी इसके ऊपर? तो फिर तो मुझे अफसोस होता है कि ये सब कैदियों के साथ ऐसे ही सलूक करते हैं। मतलब इनके कैद में वाकई वैसे होता तो जुल्म ही है, लेकिन खान साहब साबिक वज़ीर आज़म है, उनके पास उनका एक अलहदा से उनको इसका राइट मिलना चाहिए जो इनके मैनुअल में लिखा हुआ है, वो भी नहीं है। एक कैदी, नॉर्मल कैदी का भी उनको इस्तेकाक नहीं है। तो मतलब मैं उनकी बात का तो मैं समझती हूँ कि जिनको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, मैं उनकी किसी बात पे जवाब भी देना नहीं चाहती। वो देखें, उनके तो आप इनके देख के आप सिर्फ अफसोस कर सकते हैं अपने मुल्क के ऊपर, वरना मैं उनकी किसी बात पे कोई जवाब नहीं दूंगी। उनको क्या पता कि क्या होता है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा चीज़ गुजारी नहीं है। उनको तो, उनकी जब वो कैद में थे तो आप देखें वो ड्राइंग रूम्स और उनमें बैठ के नाश्ते करते थे, खाते थे। जो उनकी कैद थी वो आप बिल्कुल फ़र्क है। और आप हम देख लें, मेरी बहनों की देख लें, जब मेरी बहनों को वो ATC में लेकर आए, जिस तरह पुलिस उनको ट्रीट कर रही थी, और जब ये लोग आते थे तो लगता था कि ये बादशाह और वो मुलाजिम है पुलिस इनके।
آپ ذرا ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں کہ پہلے کیا تھا جب یہ عمران خان کی حکومت میں یہ کیسے ٹریٹ ہوتے تھے اور اب یہ ان کی میری بہنوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے تھے. آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی ہے خان صاحب سے اور کوئی انہوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا؟ تو 2 ہفتے ہو گئے ہیں, 2 ہفتے سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا. خان صاحب تو بتا چکے تھے, انہوں نے کہا یہ جیل میں مجھے مارنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ مصر کے مرسی کو جیل میں انہوں نے مارا تھا, یہ اسی کوشش میں ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب وہ باہر تھے یہ کئی اٹیمپٹس ان پہ کر چکے ہیں, تو اب بھی یہ کریں گے کیونکہ ان کا تو ذہن میں ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو. یہ خان صاحب کی طاقت کو دیکھ دیکھ کے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کریں, تو انہوں نے ان کو سب سے ان کے لیے آسان ہوتا ہے مار دو, لیکن کیونکہ خان صاحب کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ کچھ کر نہیں سک رہے ابھی تک, ورنہ ان کے ہاتھ میں زندگیاں ہوتی تو بہت ساری ختم ہو چکی ہوتی. سو اب آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ واٹ از دا اسٹریٹجی؟ کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی رسائی ہو سکے گی, ملاقات ہو سکے گی خان صاحب سے؟ میرا تو خیال ہے کہ بہت اس پہ زور شور سے اس پہ پروٹیسٹ کرنی چاہیے, شور مچانا چاہیے, کیونکہ یہ جو انہوں نے کیا 10 دن کے لیے جیل بند, آپ مجھے بتائیں کون سے کیا کوئی چھٹیاں تھیں جیل کے اندر, ہو کیا رہے جیل کے اندر؟ آپ ذرا یہ پتہ کریں, آپ میڈیا کو بھی چاہیے چیک کریں کہ انہوں نے کیوں یہ جیل بند کیا. ظاہر ہے کسی اور کے لیے تو نہیں کی, اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ بھی نہیں. مطلب دیکھیں ان کے پاس کچھ نہیں اور کرنے کو. انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے, 8 فروری کا مینڈیٹ چوری کیا ہے, سب کچھ کر لیا, پھر بھی یہ کہیں نہیں پہنچے. تو یہ اب چاہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور ہم کیا کریں. اور خان صاحب کے کیسز سارے ختم ہو چکے ہیں بغیر کسی, مطلب سب فیل ہو چکے ہیں کہ ختم ہو گئے, ان میں کوئی پروو نہیں کر سکے, سب کیس بنائے ہوئے تھے. اور یہ اب اس کے بعد اب ان کا دل کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا دل کرتا ہے, دل تو ان کا اچھا نہیں کرتا ہوگا, دل کرتا کیونکہ ان لوگوں کے لیے مار دینا, بند کر دینا, وہ ان کا یہ مشکل نہیں ہے. آپ کی جو میٹنگز ہوتی رہیں کبھی آپ کو بتایا ہر چیز کو بہادری سے لیتے, وہ کبھی نہیں کیا سلوک, کوئی برا سلوک ہو رہا ہے, کوئی شکایت کی انہوں نے؟ وہ ہر چیز کو بہادری سے لیتے, وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے یا میں تنگ ہوں یا میرا کھانا نہیں ٹھیک, وہ کسی چیز پہ نہیں شکایت کریں گے. یہ شکایتیں ان کی ہوتی ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے ایک اور زندگی کے لیے. خان صاحب کی تو جو زندگی یہ لوگ سوچتے ہیں وہ خان صاحب گزار چکے ہیں, ان کو بڑی چھوٹی عمر میں وہ زندگی ملی تھی. وہ صرف ایک مقصد کے لیے کھڑے ہوئے, اور مقصد پاکستان ہے, اور پاکستان کے اندر وہ تبدیل کرنا چاہتے تھے یہ نظام جس میں غریب پس رہا تھا اور امیر تر ہو رہا تھا. وہ اس نظام کو بدلنا چاہ رہے تھے اور ان کو اسی چیز کی سزا مل رہی ہے. نوئین نیازی صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. یقیناً ہم نے دیکھا کل سے نوئین نیازی صاحبہ لائم لائٹ میں آئی ہیں اور وہ کنسرن شو کری ہیں شدید قسم کا پی ٹی آئی کے بانی کی صحت کے حوالے سے بھی, ان کی وے اباؤٹ کے حوالے سے بھی, جبکہ بیرسٹر گوہر اس حوالے سے اپنی کافی مطمئن ہونے کی خبر دے چکے ہیں. بٹ رؤف حسن صاحب نے کہا ان کا انٹرنل معاملہ ہے تو دے ول لک انٹو اٹ.